Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Welcome back to Kukar Pintar channel with me Miftahul Jannah. Today we are going to learn about descriptive text related to things. Today's material are based on this book, Bright, an English course for junior high school. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari sebuah teks deskriptif terkait benda. Yang kedua, menemukan informasi tersurat maupun tersirat dari sebuah teks deskriptif terkait benda. Yang ketiga, melengkapi sebuah mind map. Dan yang keempat, menyusun sebuah teks deskriptif terkait benda. Okay, now let's start our lesson today by looking at the picture and answering some questions. Question number 1. What is the thing? Yes, it is a robot. Question number 2. What is the robot made of? That's right. The robot is made of metal. Question number 3. What does it have? Can you look at the physical appearance? You're right. It has 2 hands, 3 eyes, an antenna, and 1 leg. And then, last question, what does it use for? As you can see in the picture, the robot used to help serve the meal. Okay, student, do you remember the structure of descriptive text that we have learned before? Ada yang masih ingat struktur dari teks deskriptif yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya? Ya, betul sekali. Struktur dari teks deskriptif memiliki 2 bagian. Bagian yang pertama kita sebut dengan identification, di mana dalam bagian identification menunjukkan siapa, apa yang ingin kita deskripsikan dalam teks tersebut. Kemudian bagian yang kedua kita sebut dengan description, di mana dalam bagian tersebut kita menggambarkan secara detail tentang benda, siapa, dan apa yang sebelumnya sudah kita sebutkan dalam bagian identification. Now, read the text about the robot in the picture. This is my robot. His name is Sam. Sam has 2 arms, 3 round eyes, 2 ears, and an antenna on his head. He is tall and handsome, and made of metal. Sam wears a black tuxedo. He walks fast, though he has only 1 leg. Sam is a helpful robot. He plays with me and helps Mum serve meals. Nah, setelah kalian membaca teks deskriptif tentang robot tadi, bisakah kalian menunjukkan mana bagian yang menunjukkan identification dan mana bagian yang menunjukkan description? Ya, betul sekali. Paragraf pertama menunjukkan bagian identification, di mana dalam paragraf pertama kalimatnya adalah "This is my robot" yang menunjukkan bahwa benda yang ingin dideskripsikan atau digambarkan dalam teks tersebut adalah robot yang bernama Sam. Kemudian, paragraf selanjutnya, yaitu paragraf kedua dan ketiga, merupakan bagian yang kita sebut dengan description, di mana di dalam paragraf tersebut menggambarkan secara terperinci tentang robot yang bernama Sam. Okay, now let's see some sentences in the text. Sekarang kita perhatikan beberapa kalimat yang ada dalam teks tersebut. Contoh kalimat pertama, his name is Sam. He is tall and handsome. Sam is a helpful robot. Nah, dari 3 contoh kalimat tersebut, kita bisa lihat struktur kalimatnya adalah subject, yang setelahnya diikuti dengan to be, kemudian setelahnya diikuti dengan noun, atau adjective, atau adverb, di mana to be yang digunakan adalah is. Namun, kita bisa juga menggunakan to be yang lain selain is, yaitu am atau are. Kemudian, contoh kalimat berikutnya, Sam has 2 arms, 3 round eyes, 2 ears, and an antenna on his head. He has only 1 leg. Dari 2 contoh kalimat tersebut,
kita bisa mengetahui struktur kalimatnya merupakan subjek yang diikuti dengan has, kemudian diikuti dengan noun atau kata benda, di mana dalam kalimat tersebut has memiliki makna memiliki atau mempunyai. Untuk subjek selain he, she, dan it, kita bisa menggunakan kata have yang juga memiliki arti yang sama dengan has. Selanjutnya di contoh berikutnya, he walks fast, Sam wears a black tuxedo, he plays with me, he helps mom serve meals. Dari contoh 4 kalimat tersebut, kita perhatikan struktur kalimatnya adalah subjek yang diikuti dengan kata kerja yang diberi akhiran s atau es, kemudian diikuti dengan objek. Ingat, kata kerja yang diberi akhiran s dan es dikarenakan subjek yang digunakan adalah orang ketiga tunggal, yaitu he, she, maupun it. Semua contoh kalimat yang tadi disebutkan adalah contoh dari kalimat simple present tense yang biasa digunakan dalam descriptive text. Okay, now our next activity is complete the mind map about descriptive text related to Sam. Have you finished? Let's check your answer. Okay, now please read again the text about Sam and answer these questions. Question number 1, what is the text about? Question number 2, what is the writer's intention to write the text? Question number 3, who is Sam? Number 4, what are his characteristics? Number 5, what does he wear? Number 6, why does the writer say that Sam is a helpful robot? And the last number, does the writer like Sam or not? How do you know? I'll give you some time to do it. Now let's check your answer. Answer number 1. Yes, right. The text is about the writer's robot. How about number 2? Correct. The writer's intention to write the text is to describe the characteristic and physical appearance of the robot. Then, what is your answer of number 3? Right. Sam is a robot. Number 4? Yes, he is a helpful robot. And number 5? Yes, he wears a black tuxedo. How about number 6? Yeah, the writers say that Sam is a helpful robot because Sam helps mom serve meals. And then number 7? Correct. The writer likes Sam because Sam always plays with him. Okay, now for exercise at your home, I'll give you some pictures of the things. Choose one of them and then find information about the thing. For example, the name of the thing, what it is made of, the physical appearance, and also what it used for. And then write a text about it. Thank you very much for your attention, and don't forget to do your exercise at your home. Please visit
like and subscribe Kukar Pintar channel from Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. I'll see you again in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Do your best, get the best.